जिहिजिकल अध्याय 46। प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहती, भीतर प्रांगणर पूर्वाभिमुख द्वार कार्य करिवार 6 दिन जाक बंद रहिब, मात्र विश्राम दिन खोला हेब ओ अमावास्या दिन खोला हेब। पुणी अधिपति बाहर द्वारर बरंडा पथ देई प्रवेश करी द्वार चौखाट निकटरे ठिया हेबे ओ जाजक माने तांकर होमार्थक ओ मंगलार्थक बलि उत्सर्ग करिबे। आउ से द्वार प्रवेश स्थान रे प्रणाम करिबे ओ तहि उतारे बाहरी जिबे, मात्र संध्या पर्यंत द्वार बंद करा जिवो नाही। आउ देशर लोक माने विश्राम बाररे ओ अमावास्या रे सेही द्वार प्रवेश स्थान निकटरे सदाप्रभुंक सम्मुखरे प्रणाम करिबे। पुणी अधिपति सदाप्रभुंक उद्देश्य रे जो होमबलि उत्सर्ग करिबे, ताहा विश्राम दिन रे निर्दोष 6 गोटी मेष शावक ओ निर्दोष 1 गोटी मेष हेब। आउ भक्ष्य नैवेद्य रूपे मेष संगे 1 ऐफा देबे ओ मेष शावक मानक संगे से आपणा शक्ति अनुसारे भक्ष्य नैवेद्य देबे। पुणी 1 ऐफा पाई 1 हीन तैल देबे। आउ अमावास्या दिन होमबलि निमंते 1 निर्दोष गोवत्स हेब ओ 6 मेष शावक ओ 1 मेष हेब। ए सबु निर्दोष हेबे। आउ से भक्ष्य नैवेद्य रूपे गोवत्स संगे 1 ऐफा, मेष संगे 1 ऐफा ओ मेष शावक मानक संगे आपणा शक्ति अनुसारे देबे। आउ 1 ऐफा पाई 1 हीन तैल देबे। पुणी अधिपति जेतेबेले प्रवेश करिबे, सेतेबेले से द्वार बरंडा पथ देई भितरे प्रवेश करिबे ओ सेही पथ देई बाहरी जिबे। मात्र निरूपित पर्वमानर समयरे जेतेबेले देशर लोकमाने सदाप्रभुंक छामुकु आसिबे, सेतेबेले जेउ लोक प्रणाम करिबा पई उत्तर द्वारर पथ देई भितरकु आसे, से दक्षिण द्वारर पथ देई बाहरी जिवो ओ जेउ लोक दक्षिण द्वार देई भितरे प्रवेश करे, से उत्तर द्वारर पथ देई बाहरी जिवो। से जेउ द्वारर पथ देई भितरकु आसिला, सेही पथ देई फेरिबो नाही, मात्र आपणा सम्मुखस्थ पथ देई बाहरी जिवो। पुणी लोकमाने जेतेबेले भितरकु जिबे, सेतेबेले अधिपति सेमानंक मध्यरे थाई भितरकु जिबे ओ बाहरी जिबा बेले सेमाने एकत्र होई बाहरी जिबे। आउ पर्व ओ उत्सवादी समयरे भक्ष्य नैवेद्य रूपे 1 गोवत्स संगे 1 ऐफा ओ 1 मेष संगे 1 ऐफा, आउ मेष शावक मानक संगे से आपणा शक्ति अनुसारे ओ 1 ऐफा संगे 1 हीन तैल देबे। पुणी अधिपति जेतेबेले स्वेच्छादत्त उपहार सदाप्रभुंक उद्देश्य रे होमबलि अबा मंगलार्थक बलि स्वेच्छादत्त उपहार रूपे उत्सर्ग करिबे, सेतेबेले तांको पाई पूर्वाभिमुख द्वार फिटा जिवो। आउ से विश्राम दिन रे जेपरि करंती, सेपरि आपणा होमबलि ओ मंगलार्थक बलि उत्सर्ग करिबे। तहु से बाहरी जिबे ओ बाहरी गला उतारे द्वार बंद करा जिवो। पुणी तुम्हे प्रतिदिन सदाप्रभुंक उद्देश्य रे होमबलि निमंते 1 वर्षीय निर्दोष 1 मेष शावक उत्सर्ग करिबो। प्रति प्रभात तुम्हे ताहा उत्सर्ग करिबो। आउ तहि संगे तुम्हे प्रति प्रभात भक्ष्य नैवेद्य रूपे
1 ଅଇଫାର ଷଷ୍ଠାଂଶ ଓ ସରୁ ମଇଦାକୁ ତିନ୍ତାଇବା ପାଇଁ 1 ହିନ୍ର ତୃତୀୟାଂଶ ତୈଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଏହା ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିରକାଳୀନ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ରୂପେ ଲୋକମାନେ ନିତ୍ୟ ହୋମବଳି ରୂପେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ମେଷ, ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ତୈଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ଅଧିପତି ଯେବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର, ତାହା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର ହେବ। ସେମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାର କ୍ରମେ ତାହା ଭୋଗ କରିବେ। ମାତ୍ର ସେ ଯେବେ ଆପଣାର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଆପଣା ଉତ୍ତରାଧିକାରରୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମୁକ୍ତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ହେବ। ତହିଁଉତ୍ତାରେ ତାହା ଅଧିପତିଙ୍କର ହେବ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରିତ୍ୱ କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର ହେବ। ଆହୁରି ଅଧିପତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ଚ୍ୟୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର ହରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରରୁ ଯେପରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ନ ଯାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଦାନ କରିବେ। ଏଉତାରେ ସେ ଦ୍ୱାରପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଦେଇ ମୋତେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଭିମୁଖ ପବିତ୍ର କୋଠରୀ ଶ୍ରେଣୀକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାଜକମାନେ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସିଦ୍ଧ କରିବେ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପାକ କରିବେ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ତାହା ସବୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏଉତାରେ ସେ ମୋତେ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣି ସେହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର 4 କୋଣ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲା। ପ୍ରାଙ୍ଗଣର 4 କୋଣରେ 40 ହାତ ଦୀର୍ଘ ଓ 30 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ଏକ ଏକ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲା। କୋଣମାନର ଏହି 4 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସମାନ ମାପ ଥିଲା। ପୁଣି ସେହି 4ର ଭିତର ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଏକ ଧାଡ଼ି ଗାନ୍ଥୁନି ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସବୁ ଧାଡ଼ିର ତଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏସବୁ ପାକ ଗୃହ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୃହର ପରିଚାରକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଳି ସିଦ୍ଧ କରିବେ।